नमस्कार बंधुरा देवाशीष कुकिंग चैनेले तुम्हारे सबाइके स्वागत। आज के आमी चिकेन आंगारा रेसिपि तुम्हादेर काछे शेयर करछि। प्रथमे आमी एकटुखानी काठबादाम और काजू बादाम एटाके एकटा पाउडार मतो पेस्ट बानिये नेब। और एबार आमी शुकनो पैनेर मध्य किछुटा शुकनो लंका, गोलमरिच, गोटा धने, एकटुखानी मौरी और गोटा जिरे, एकटुखानी जयत्री, दारचिनी, लवंग, एलाच, एक बड़ो एलाच देव एखाने। तो एगुलो आमी भालो करे रोस्ट करे एक पाउडार बानिये नेब। एबार पैनेर मध्य आमी आरेकटु तेल दिए एबार पेঁয়াজ बेरेस्ताटाও आमी करे नेब। पेঁয়াজ बेरेस्ता हয়ে গেলে একটুখানি ঠান্ডা করে আমি একটা পেস্ট করে নেব। पैनेर मध्य तेल दिए टमेटो कुचि दिए आमी एकटुखानी लवण दिए किछुक्षण नेड़े नरम हये आसले टमेटोटा एर मध्य आमी चिकेनटा दिए देब। एबार चिकेनटार मध्य आमी काजू और काठबादामेर पेस्ट, दई, तारपरे पेঁয়াজ बेरेस्ताटा जे बेटे रेखेछिलाम एटा सबगुलो एकसंगे आमी दिए भालो करे नेड़ेचेड़े नेब। एखाने गुड़ा पाउडारटाओ किन्तु दिए दिलाम। लवण, काश्मीरी लंकार गुड़ो एकटु कालारेर जोन्नो। एबार भालो करे आमी कम आँचे एटाके घन घन करे नेड़े कषिये नेब। एबार किन्तु कषानो आमार प्राय हये गेछे। एबार एकटुखानी जल दिए देब। आमी बेशी जल देब ना, एटा एकटु ग्रेवी टाइपेरই থাকবে। আমি কিন্তু বেশি জল দেইনি। এই যে মশলাগুলো দেওয়ার যে জলগুলো সেটাই আমি দিয়েছি। এবার আমি ধনেপাতা কুচি দিয়ে 10 মিনিট ভালো করে হতে দেব। এটাকে হয়ে গেলে এবার আমি এটাকে একটা ফ্লেভার আনার জন্য স্মোকি ফ্লেভার যেটাকে বলে সেটা আনার জন্য একটা বাটিতে একটা কাঠকয়লা দিয়ে একটুখানি ঘি দিয়ে আমি ঢাকনা লাগিয়ে দেব। আমার কিন্তু 10 মিনিট হয়ে গেছে। আমি এবার কাঠকয়লাটা সরিয়ে রাখবো। আমার রেসিপি কিন্তু কমপ্লিট। তো বন্ধুরা ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে রেসিপিটা তাহলে রোজকারের মতো কমেন্ট করতে ভুলো না, লাইক একটা করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। বাই।